मैं हूं अलीना शिगरी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खिताब से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 36 सेकंड की गैर रस्मी मुलाकात भारत के दिल पर 36 घंटे से बोझ किए हुए है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने का ख्वाब देखने वाला भारत आज खुद मुकम्मल तौर पर तन्हा नजर आता है। अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर से होने वाली मुलाकात मुख्तसर थी, लेकिन इससे पाक अमरीका ताल्लुकात में बढ़त की अक्कासी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वन ऑन वन मुलाकात की खबरें भी जेरे गर्दिश है। वज़ीर आज़म साहब ने अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में सैलाब के बाद की तामीर नौ और तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ की और मुसलसल हिमायत सपोर्ट का यकीन दिलाया, जबकि IMF का वफ्द कल से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में मौजूद होगा। जो नेक्स्ट लोन प्रोग्राम है उसके हवाले से मुज़ाकरात होंगे। जो करंट क्वार्टर कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ ही उस पर रिव्यू भी किया जाएगा और देखेंगे वो कि सैलाब से मुतासरा मईशत को IMF कितना बहरहाल उसमें गुंजाइश क्रिएट करता है, कितना रूम जो है वो हमें कितना कुशन मिल सकता है, और आया कि जो वो रिलीफ देंगे मुमकिन तौर पे वो मुतासरा जो फरीक हैं उनका सदबाब भी वो कर पाएगा कि नहीं। 2022 के सैलाब के बाद भी बहुत हमें पता है कि वादे वही थे, मगर ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आया। सैलाब का सामना तो हमें अगरचे इस साल हुआ, मगर 2 दिहाइयों से गुर्बत की शरह में मुसलसल कमी गुज़िश्ता 3 सालों में कैसे रिवर्स हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में गुर्बत की शरह 7% इजाफे से 25.3% पर पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों में बुलंद तरीन है। जबकि 42% से ज़ायद मुतवस्सित तबका साफ पानी, हिफ्ज़ान सेहत और सस्ती तवानाई जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2022 से सैलाब ने 1 करोड़ 30 लाख अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। 37% से ज़ायद नौजवान बेरोजगार या तालीम और तरबियत से महरूम हैं। गैर रस्मी और कम उजरत वाली मुलाजमतों का हिस्सा 85% है, जबकि खवातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत महज 25.4% है। हुकूमत वक्त को ये समझने की ज़रूरत है कि बैनुल अक़वामी असबाब से नहीं बल्कि दाखिली अवामिल से आएगा, और दाखिली सूरत हाल ये है कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सैलाब के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाखुश है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि आपने सैलाब ज़दा इलाकों का अगस्त का बिल माफ़ किया है, हालांकि के दौरान वहां बिजली गई ही नहीं। एक तरफ हुकूमत की अपनी इत्तेहादी तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन हुकूमत को सख्त आड़े हाथों लिए हुए है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने अवामी हिमायत के साथ शहबाज हुकूमत को घर भेजने का ऐलान करते हुए कहा कि गिलगित से बलूचिस्तान तक ऐसे अवामी कर्फ्यू लगाएंगे कि आप वहां से गुजर नहीं पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेशतर केसेस में से तोशाखाना 2 केस की समाअत जोरों शोर से जारी है। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब का कहना है कि एक ही इल्ज़ाम पर बार बार केस बनाना कानून की तौहीन है, जबकि खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा समझती हैं कि जब तक एक केस में सजा नहीं हो जाएगी तब तक दूसरे केस में जमानत नहीं होगी। करते हुए अलीमा खान साहिबा का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनो। शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, सबसे पहले तो बिफोर आई बिगिन विद ये तोशाखाना 2 केस, और अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, दीगर वकला जो है वो इसी हवाले से अपनी कंसर्न्स का इजहार बारहा करते हैं, फैमिली कंसर्न्स का इजहार करती है, तो बैरिस्टर सैफ साहब के पास वो रूट बताइएगा ज़रा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पिक एंड चूज अडियाला वाले हमेशा से करते रहे हैं, जिसपे हम आवाज़ भी उठाते रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज पिक एंड चूज में हमारे अपने लोग अंदर जा रहे होते हैं, और खान साहब से 1-2 दफ़ा ये चीज़ अंदर डिस्कस हुई, तो खान साहब ने कहा कि अगर इस पिक एंड चूज में लोग आते हैं तो आपको उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह चीज़ों को आइसोलेट ना करें। मुझे पता है कौन आ रहा है, किस एजेंडे के साथ आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो हम अब इस बहस में पढ़ना बंद हो गए हैं। हमें ये तकलीफ ज़रूर होती है कि जो कंसर्न वकला हैं वो बाहर रह जाते हैं, और जो वकील कंसर्न नहीं है और काउंसिल नहीं है वो चले जाते हैं। क्योंकि शेख साहब आपको याद होगा कि चंद रोज कबल ही खान साहब ने जो 3 नाम मंजर आम पर आए थे, और खान साहब के पैगाम के ही उसमें बैरिस्टर सैफ का नाम भी था, गंडापुर साहब का भी नाम था, बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम था कि जो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं वो मुनक़ता कर दिए जाए। कोई पैगाम रसानी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई पैगाम रसानी नहीं हो रही।
مگر تاریخی طور پہ اور ٹپکلی یہ دو تین لوگ ہی ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرتی رہی ہے ماضی میں. اس پہ سی ایم آپ کو کئی دفعہ کنفرم کر چکے ہیں, کئی دفعہ گور صاحب اس پہ کنفرم کر چکے ہیں, تو شاید خان صاحب نے اس حوالے سے ان تینوں کے نام لیے تھے. بالکل میں یہ کنفرم کر رہا ہوں, اس وقت کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی نہیں ہو رہی ہے, کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. جب خان صاحب نے یہ حکم دے دیا کہ کوئی بات نہیں کرے گا یا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, کوئی اپروچ نہیں کرے گا, تو پھر نہیں کرے گا. اینڈ آف دی اسٹوری. پھر کسی نے خان کی وش کے اگینسٹ جا کے تو نہیں بات کرنی ہے. رائٹ. اور شیخ صاحب آج جو علیمہ خان صاحبہ بھی عمران خان صاحب کی جو گفتگو اور ان کا بیان جب ریلے کر رہی تھیں تو یہ بات مینشن کی گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ٹریپ ہو گئی ہے. یہ ٹریپ ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگ پہ تو پہلے ہی تنقید کی جاتی ہے کہ 12 سال سے آپ لوگ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی بہرحال حکومت ہے, گورننس پہ جو سوالات آ رہے ہیں تو کون روک رہا ہے پرفارم کرنے سے, اور پھر اب ٹریپ جو ہوئی ہے سو اس ٹریپ میں قصوروار کون ہے؟ دیکھیں, ریپ میں آپ نے جو پہلے بات کی نا پرفارمنس کے حوالے سے, خان صاحب نے میرے خیال میں یہ بات جو ٹریپ والی بات کی ہے وہ شاید جو ابھی تیرا کا واقعہ ہوا ہے اور جو اس قسم کے باقی واقعات ہیں جو ماضی میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے رہے, جہاں پہ ڈرون اٹیک ہوئے اور اس ڈرون اٹیک کے اندر لوگوں کی جانیں چلی گئی, معصوم جانے اور معصوم شہریوں کی. تو یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے یہ بڑا سنگین ہوا, وائڈلی کور ہوا, بڑی دکھ اور تکلیف کا وہ ہے. سو شاید خان صاحب اس حوالے سے ریفر کر رہے تھے. تو اور اس میں جب کوئی انٹریپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ایلیمنٹ تو نہیں ہوتا, اس میں بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی بات سر آنکھوں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کوئی حکمت ہے, اور ہوپ فلی کہ ہمارے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں یا پھر کم از کم اپنا پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب تک پہنچا سکتے ہیں. بٹ شیخ صاحب حکومتی سرکلز تو ابھی بھی جو عہدیداران ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب از ویری مچ پارٹ آف دوز میٹنگز جو کہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی لیول پہ ہوتی ہیں, ایپکس کمیٹی کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ الائنڈ ہوتے ہیں تمام ڈیسیشنز کے حوالے سے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایپکس کمیٹی کا حصہ ہونا ہوتا ہے. یہ چیف منسٹر اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے نہیں چلا سکتے. اگر آپ صوبہ چلانا ہی چاہتے ہیں اور آپ کو شوق ہے حکومت رکھنے کا بحیثیت پارٹی, پھر آپ یہ کہیں کہ آپ ایسا صوبہ جو بالکل بارڈر کے ساتھ ہے اس میں وہ ایپکس کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گا, تو پھر ایک اور میس اور ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. بالکل اس کا حصہ رہے ہیں, مگر پتہ نہیں میڈیا یہ بات باہر لانے سے کیوں جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اس میں وہ 10 دفعہ آن ریکارڈ ان کمیٹیوں میں کہہ چکے ہیں کہ کیونکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے تو ہم آپریشن کے خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے. سو اب کیا گنڈاپور صاحب انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ فیصلہ تو مذاکرات کے حوالے سے وہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ وہ بالکل کریں گے بحیثیت کے پی ریزیڈنٹ. ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جہاں حکومت پاکستان ناکام ہو گئی ہے, نہیں کر سکتی, کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, تو وہ ان کو ہیلپ کریں. یہ ڈومین فیڈرل گورنمنٹ کا ہی ہے, مگر اب فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو اگر کوئی صوبہ ان کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان کو اس کی مدد کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن شیخ صاحب آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو وفاق ہے اگر وہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ ناکام ہو گئی ہے, لیکن سائملٹینیسلی چاہے وزیر دفاع ہو یا دیگر وزراء اب وہ یہ کہنا برملا شروع ہو چکے ہیں کہ افغانستان ہمارا بھائی نہیں ہے, افغانستان ہمارا دشمن ہے. سو یہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ نامناسب بات ہے کہ پیس. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے کہ وی شوڈ گیو پیس اے چانس. ہمیں جرگے بات چیت ڈائلاگ آن دا ٹیبل بیٹھ کے ہمیں ان سے ایک دفعہ کر لینی چاہیے. یہ کوئی چھوٹا بارڈر نہیں ہے, یہ کئی 100 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہے. اس کو مین کرنا, اس پہ تراندازی روکنا, اس میں کسی کی شرارت روکنا, یہ بڑا اوکھا کام ہے. اور ماضی کی حکومتوں سے یہ کوئی بہت زیادہ بڑی طاقتور حکومت نہیں ہے, تو نکمی چوری کے مینڈیٹ والی حکومت ہے. اگر یہ ایسی چیز کرتے ہیں, دیکھیں نا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. آن ون ہینڈ امریکہ کہتا ہے ہمیں بگرام دے دیا جائے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. اگر آپ کڑیاں ملائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو اس قسم کی جو خوشامد ہے اور اس قسم کا جو ان نیسیسری
देखें, पहले आप वॉर ऑन टेरर के अंदर इस्तेमाल होते रहे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे भी मर रहे थे, हम सामने आ गए, मगर उसका जो नुकसान है अल्टीमेटली वो हमें ही उठाना पड़ा। बम धमाके पाकिस्तान के अंदर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमने वॉर ऑन टेरर की भरी है। और वो पंजाबी कहते हैं ना, मसे जाके साड़ी और कोई ठंड हुई है, कोई जान छुट्टी है। अब दोबारा आप किसी पराई जंग का हिस्सा बनने की कोशिश भी ना करें। मैं इस हुकूमत को तंबीह भी करूंगा, इट्स वर्ड ऑफ विजडम, डोंट डू इट। ये हमारा काम नहीं है। आपको चाहिए कि अपने हमसायों से देखें ना, आप हिंदुस्तान से बात करते हैं जो कि हमारा रिवायती दुश्मन नहीं है। अफगानिस्तान हमारा कोई दुश्मन या रिवायती दुश्मन नहीं है, एवरीबडी नोज दैट। हिंदुस्तान ना जी हमारा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, उसके साथ मईशत ठीक होनी चाहिए, उसके साथ कारोबार होना चाहिए। तो इन्होंने की ਕੀਤਾ, हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ करो। सारी पूरे दिहाइयों तक आप जो चीजें प्ले करते रहे हैं वहां पे, जिस तरीके से आप वो खेलते रहे हैं, हाँ, तो और आपने उनके मिलियंस ऑफ मुहाजिरीन को आपने खिलाया पिलाया बैठाया, उनकी जान बचाई। तो आज आप सारे कीते कराए थे, पानी भेजना चाहते, बिकॉज वन गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली और थिंक स्ट्रेट। दैट्स नॉट फेयर। शेख साहब आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक शामिल करनी। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, शेख वकास अकरम साहब से गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा।